كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في لقاء جديد وجولة سياحية جديدة من خلال جولات برنامجكم سحر بلادي. زي ما تعودتوا معانا من خلال برنامجنا بنصحابكم في جولة سياحية من كومومبو إلى أسوان مع كل ضيوفنا اللي موجودين معانا من خلال السيلينج أو من خلال المركب. بنتعرف على انطباعهم وبنتعرف كمان على أهم الأماكن السياحية والأثرية اللي زاروها. أعزائي المشاهدين كونوا معنا وتابعونا وهذه الحلقة الجديدة وسحر بلادي. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم معانا في جولة سياحية جديدة من خلال جولات سحر بلادي. النهاردة هنطوف معاكم من خلال رحلة نيلية مع مجموعة من الفرنسويين، ومعانا المرشد الأستاذ وليد هنتعرف عليهم، وطبعا هم من فرنسا وهيقدموا لنا معلومات جميلة جدا عن زيارة وانطباعها، وكمان قد كده اهتموا بالآثار الفرعونية في مصر وجنوب مصر. أهلا وسهلا بك أستاذ وليد. أهلا بحضرتك. نتعرف بالمجموعة الموجودين. Présentez-vous-même s'il vous plaît. Je m'appelle Nathalie, je suis en Égypte pour 10 jours et c'est avec grand plaisir. Je m'appelle Michel. Je suis en voyage aussi avec Nathalie et notre guide Walid. Et tout se passe bien. Tout se passe bien. Comment ça va? Très bien, très bien. Depuis le début, c'est toujours bien, c'est toujours beau. On est vraiment très content parce qu'on découvre un très très beau pays. من أول بداية هم مبسوطين جدا. من أول بداية الرحلة هم مبسوطين جدا خالص. منهم بيكتشفوا بلد جميلة خالص يعني. أول زيارة ليهم لمصر. Si pour vous c'est la première fois en Égypte? Oui, c'est la première fois en Égypte et ça faisait longtemps que je voulais visiter ce pays parce qu'on en parle beaucoup en France, en Europe, et on savait qu'il y avait beaucoup de choses à voir, à découvrir, et là on est encore plus surpris que ce que je pensais. C'est inimaginable. بالنسبة لها دي أول رحلة لمصر، ولكن دايما في أوروبا من وقت طويل بيتكلم عن مصر وعن جمال مصر، وأول ما جات اكتشفت إنه الحقيقة أجمل من اللي كانوا بيشوفوه أو بيسمعوا عنه يعني. انطباعهم من خلال الرحلة النيلية، هل هم قعدوا كام يوم في القاهرة وزاروا من خلالها الأهرامات والأماكن السياحية والأثرية اللي موجودة في مصر، ولا نزلوا على الأقصر على طول؟ Ça, c'est au niveau de l'organisation de votre voyage, les circuits, vous avez commencé avec le Caire, après ça, croisière sur le Nil. D'accord, je vous laisse pour parler comment se passait dès le début au Caire et jusqu'à maintenant. Non. Donc nous sommes arrivés au Caire avec le nom de l'agence. Non, je ne peux pas dire le nom de l'agence. Non. Okay. Donc au Caire, donc la visite donc du Caire, et après la prise dessus le bateau, et on revient au Caire pour finir le voyage pour une nuit et demie. Oui. Et en tout, c'est un voyage sur 10 jours. On est resté 2 jours au Caire, on a vu les pyramides de Gizeh, et puis on a pris l'avion pour venir à Luxor. Et on a visité beaucoup de choses aussi à Luxor, la vallée des rois, Luxor, les temples de Luxor, et tout est beau. Et sur le bateau c'est agréable aussi, le Nil, les 2 vallées du Nil. On découvre beaucoup de choses, beaucoup d'histoires, et là c'est bien de s'arrêter pour visiter d'autres choses, d'autres lieux. Et c'est très joli, et c'est bien organisé, tout est prévu, tout est bien. زي ما قال حضرتك في البداية انها هي رحلة 10 ايام، قضوا يومين في القاهرة، شافوا اهرامات الجيزة، وبعد كده خدوا الطيارة على الاقصر، بدأوا بالرحلة هنا معنا على الكروز، على النيل كروز، وشافوا معبد الاقصر وشافوا معبد الكرنك. والجميل في الرحلة النيلية انهم بيشوفوا يشوفوا الجانبين من النيل ويشوفوا التغير من وقت للتاني، فده بالنسبة لهم شيء جميل خالص يعني. وكل حاجة بالنسبة لهم يعني اكتر من ممتازة واكتر من جميلة خالص.
دايما الانطباع الاول هو اللي بيدوم، ودايما بقول لما يجي الاجنبي او السائح وبيشوف الاهرامات لاول مره بتبقى بالنسبه له عباره عن الدهشه وعن كيفيه بناء الاهرامات وابو الهول والمزارات الاساسيه اللي موجوده في القاهره، وبعدين بينتقل كمان لمرحله ثانيه من خلال جولته السياحيه سواء في الاقصر اللي فيها ثلث اثار العالم. انا عايزه اعرف الانطباع الاول في الاهرامات لما شافوها والجيزه وابو الهول والاماكن دي كلها، وانطباعهم كمان لما شافوا ثلث اثار العالم يعني في الأقصر. On dit en arabe, comme vous dites en français aussi, les premières impressions qui durent, qui restent. Oui, on dit ça. D'accord, en ce qui concerne vos impressions pour la première vue sur les pyramides de Gizeh, la grande pyramide de Gizeh, et ensuite les Luxor, parce que comme vous savez, Luxor est vraiment une ville riche hein, au niveau des monuments qui garde, on peut dire, 30% des monuments du monde. Allez, je vous laisse. Oui. Effectivement, oui, c'est un pays très, très riche au niveau de tout, des monuments, mais aussi des paysages et aussi les gens, parce que on a aussi visité Luxor et la population. Walid nous a promenés dans un marché de Luxor et c'était très agréable de voir les gens, comment ils vivaient, puisque c'est très différent de chez nous en France. Donc c'est curieux, pour nous c'est très dépaysant, on n'est pas habitué à voir tout ça, mais c'est très riche, les relations, tout ce qu'on voit, on aime beaucoup. Petite chose en ce qui concerne les premières impressions. Ah oui. Vous avez une pyramide, et les premières impressions, c'est que c'est grandiose, c'est géant, on n'imagine pas ça si grand, si immense, Et qui a pu durer dans le temps aussi. Oui, et puis depuis, ça dure depuis tant de siècles et de siècles, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est toujours debout, ils étaient forts, ils étaient intelligents pour faire tout ça. Nous aujourd'hui, on a plus de moyens, mais on n'en réussit pas à faire tout ce qu'ils ont fait. Donc ils étaient très forts, on est impressionnés par tout ça. الانطباع بتاعهم اكيد كان قوي جدا يعني كان قوي يعني بالنسبه لهم كان حاجه ضخمه خالص وكانوا هم يعني شايفين الذكاء المصري القديم ازاي بالامكانيات البسيطه اللي كان في العهد القديم او هو قبل الميلاد يقدر يعمل ده كله. احنا حاليا مع كل الامكانيات اللي عندنا ما نقدرش نعمل الكلام دوت. بعد كده انتقلت للاقصر طبعا شافت حاجات جميله خالص بالاضافه ان احنا عملنا جوله داخل البلد. اكتر حاجه عجبتها اللي هي انها دخلت وسط البلد، شافت البلد الحقيقيه، شافت الاقصر، شافت الناس، شافت علاقة الناس مع بعض بالأخص في الأسواق. عملنا جولة في المدينة وشفنا الناس وشفنا السوق وازاي الناس بتشتري الخضار وازاي بتبيع بتشتري، فكان الحاجة ده أثر فيها أكتر بالجانب الإنساني. بتكلم على الجانب الإنساني كان مؤثر بالنسبة لي خالص إنه مش موجود بشكل عندهم قوي. كون ان هي برضو يبقى يعني بجانب اللي هي الزياره السياحيه من خلال المعابد كمان تزور الاسواق والاماكن دي، يبقى ده عندها فكره على الاقل ان هي شافت الناس ويبقى عندها خلفيه عن اهل جنوب مصر يبقى عاملين ازاي وشكلهم ايه. طيب انطباعها ايه بقى عن الجو ده؟ يا ترى انطباعها ايه؟
En ce qui concerne la relation humaine en Égypte, quand nous sommes rentrés au marché, on a vu les gens comment se communiquent, comment ils vivent leur vie, comment ils négocient au marché. Comment vous avez vu ça? Vos impressions quand même? Le marché, c'était très joli. On a vraiment vu les gens, comment ils vivaient. Et on voit beaucoup d'enfants et on voit beaucoup de familles. Et ça, c'est important de voir la famille. Ils sont dans la rue, ils vendent leurs légumes. Et quand on voit bien, ils disent c'est tel prix, mais on voit que les gens disent non. Enfin, c'est pas tout à fait ce prix-là. Et c'est rigolo parce que nous, en France, c'est le prix affiché, il nous faut une étiquette et c'est tout. Mais ici, il n'y a aucun prix de marqué, donc c'est du changement, mais c'est bien, c'est ça les voyages, c'est découvrir quelque chose de différent. Et les gens sont très gentils, les enfants sont très beaux, je trouve. Et vous êtes une belle population, un beau peuple. بالنسبة للجانب الإنساني أول ما رحنا السوق وشافت الأطفال شافت الستات شافت العائلات وشافت إزاي الناس بتتعامل إزاي الناس بتفاصل إزاي أول ساعة ما بيجيبهمش وإزاي بيفصلوا فأكيد ده بالنسبة لها كان انطباع غريب أو حاجة بالنسبة لها يعني كان بالنسبة لأنهم عندهم في فرنسا الأسعار مكتوبة على تيكت خلاص ما فيش جو الفصال فبس بالنسبة للشعب بتكون شعب جميل وشعب طيب. ايوه طيب النهارده هي بتتكلم على ان اختيارها للكروزه النيليه، هل في حد رشحها لها مثلا او قال لها لما تروحي من الاقصر لاسوان خدي كروزه وتوجهي لاسوان من خلال رحله نيليه؟ شايفه المناظر الجميله، شايفه النيل مع الخضره مع الجبل مع كل رسمه كانها موجوده في مكان واحد. مين قال لها في البدايه الفكره ان هي تيجي بكروزه؟ وتاني حاجه كمان رايها ايه في المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ L'Égypte est vraiment un pays riche avec ses destinations, mais une des fameuses destinations sur le Nil, Scorazur sur le Nil. C'est vous qui vous avez choisi cette destination ou bien quelqu'un de la famille, un ami qui vous a conseillé venir là et pour choisir cette destination? Parce qu'elle est vraiment riche. Par rapport à la nature. Oui, sur les deux côtés, on voit des montagnes, on voit des paysages, très visibles en fait. Hein? C'est la paix totale, comme on dit en français. Ouais. Je vous laisse. Mais oui, on a choisi le Nil parce qu'en France, on parle beaucoup du Nil pour l'Égypte et beaucoup de voyageurs viennent faire la croisière sur le Nil et tout le monde dit oh c'est formidable, c'est beau, le Nil, autour du Nil, les deux vallées, c'est très joli. Et mes parents étaient venus il y a très longtemps et ils s'en souviennent encore et ils disaient c'était très joli et ils en gardent un très très beau souvenir parce que c'est quelque chose qu'on garde toujours dans sa mémoire parce que peut-être on ne reviendra pas, donc il y a beaucoup de choses à regarder, à admirer et ça on s'en lasse pas. On est toujours admiratif de tout ça. Oui. Et puis le Nil a quand même été la base aussi pour le... Ah oui. Et le Nil quand même a été la base pour l'Égypte ancienne. Ils se sont basés beaucoup sur le Nil. Toutes les constructions c'est autour du Nil. Tous les voyages, toutes les marchandises étaient sur le Nil. Donc c'est vraiment aussi le poumon de l'Égypte, un petit peu comme on dit. Et c'est vrai que tout est aujourd'hui. Je pense que sans le Nil, il n'y aurait pas d'Égypte, il n'y aurait pas de culture, il n'y aurait peut-être pas eu aussi de construction. Aussi le peuple peut-être aussi ne serait pas venu s'installer ici. Donc c'est très très important. Oui, ce fleuve, hein, c'est immense fleuve. بالنسبة لسؤال ناتالي اللي هو بالنسبة لي اختارت مصر طبعا هم من زمان بيتكلموا عن مصر وعن النيل وانه قد ايه النيل غني بالمناظر الطبيعية والمناظر الجميلة اللي فيه واكيد وبتتكلم ان والدي اهلها ابوها وامها يعني جو قبل كده من مصر ولغاية الوقت اللحظة اللي احنا فيها دي هم قاعدين في ذكرى طيبة عن النيل وذكرى حلوة عن النيل فعشان كده ايه اختارت النيل يعني. بالنسبة لميشيل بيتكلم بوجهة نظر مختلفة بيقول انه زي ما احنا بنقول لولا النيل ما كانت مصر يعني قال بشكل جميل لولا النيل ما كانت مصر لولا النيل ما كانش الناس جت عاشت هنا على الوادين لولا النيل ما كانش الاهرام او كل الاثار اللي احنا شفناها دي
فهو النيل هو اللاباز، يعني هو الاساس لكل الحضاره المصريه. انا عايز اسالهم، دايما في مقوله بتقول في مصر لازم تشرب من ميه النيل عشان ترجع تاني. Là on a un dicton, on dit comme un proverbe. On a dit qui boit l'eau de Nil doit revenir. On espère. On espère. On espère, mais peut-être qu'on n'a pas bu l'eau du Nil. Mais on l'a vu, on l'a senti, vu. On l'a senti, oui. Et on l'a ressenti dans tout le corps. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas bu l'eau du Nil, mais on a rencontré deux perles du Nil. On a rencontré le guide au Caire, Mona au Caire, et puis Walid ici. Et c'est vraiment, je pense, je souhaite aux gens de rencontrer les mêmes personnes que nous on a rencontrées. بشكرك وليد. يعني هو بيشكر، نحن قابلنا شخصين مميزين يعني الحمد لله. قابلوا الاستاذه منى في القاهره تبع الشركه، وقابلوني انا هنا. بيتمنوا ان كل الناس يقابلوا ناس مميزه، بحيث انهم طبعا المرشد بيكون له اثر خاص. والواجهه هو الاساس. بالظبط، وهو بيعتبر اساس في نجاح الرحله، هو المرشد السياحي. صحيح. دي شهاده بقى تعتز بيها المفروض بقى يعني. الحمد لله. طيب انا عايزه اقول من خلال زيارتهم في الاقصر وكمان دلوقتي على اسوان، رغم ارتفاع درجه الحراره، يمكن احنا لسه في ابريل ويمكن هنصيف، درجه الحراره من فرنسا ده ما منعهمش ان هم يغيروا رايهم، ما منعهمش. الحراره بره بتخليهم ترجعوا دايما على المركب، ولا عادي اللي هو المستمتعين بالرحله بغض النظر عن درجه الحراره نفسها؟ Malgré la température, là, regardez, la température elle monte à 30 degrés, 40 degrés quand même. Ça vous empêche pas de sortir, ça vous empêche pas de voir et visiter les visites quand même. Oui. Et puis on a choisi quand même de venir au mois de mars, fin avril, pour éviter quand même des fortes températures. Parce qu'on n'est pas, c'est vrai, nous on est au-dessus de 35, on souffre un peu quand même. Donc on a bien choisi, je pense, le beau moment. C'est supportable. La chaleur est quand même supportable parce qu'on commence tôt le matin aussi et on a de quoi boire, donc ça va. C'est beau avec les lumières, avec le soleil, l'Égypte. بيتكلم بيقول ان احنا اخترنا يعني نهايه شهر ابريل قبل ما الصيف الحقيقي يجي، يعني لان هم بعد معدل 35 درجه مئويه بيبداوا فيه يبقى عندهم نوع من المعاناه يعني. صحيح. ولكن مع بعد تنظيم الرحله ان احنا نطلع بدري لتجنب درجات الحراره العاليه، فده برضه الجو برضه بيكون لحد ما مقبول يعني يكملوا الرحله بتاعتهم يعني.
يمكن دايما في النهايه بحب اعرف السوفونير اللي ممكن ياخدوها معاهم، الحاجات اللي تبقى بتفكرهم بذكريات جميله وبايام جميله عاشوها. هل خدوا مثلا بعض الحاجات الاساسيه اللي في الاقصر وفي اسوان، يمكن كمان لما يروحوا النوبه ولما يروحوا الاماكن النوبيه والتراث والحاجات الجميله دي في اسوان، ممكن يتخيلوا ياخدوا ايه؟ Au niveau des souvenirs représentatifs d'Égypte, en fait, est-ce qu'on a acheté des souvenirs d'Égypte ou pas? Oui, on a acheté au Caire avec Mona du vrai papyrus. Et il nous a dit c'est sûr, là c'est du vrai papyrus parce qu'il n'y en a plus maintenant. Il y a un endroit où on est sûr de trouver du papyrus. On a acheté aussi des huiles essentielles, de l'huile de rose. Elle nous a emmenés dans une distillerie, je dirais. Et c'était très fort comme odeur, très, très agréable. Ils nous ont fait sentir beaucoup de choses. Et Walid nous a emmenés hier dans où il y a des épices, où il y a pour parfumer les viandes, les légumes pour faire la cuisine, et ça sentait très bon. Et il nous a visité aussi comment on travaille l'albâtre. Et ça, c'est une pierre qu'on ne connaissait pas. Et il nous a montré, il y avait des gens qui fabriquaient, qui travaillaient l'albâtre. Et on a acheté un scarabée en albâtre, en basalte. Mais c'était très joli et on a trouvé des petits cadeaux comme ça. Et en plus, je pense que c'est du vrai artisanat et je pense que c'est très joli et c'est beau. Oui. Oui, on a acheté que de l'artisanat du local. On ne voulait pas acheter des chrétiens qui vient de l'extérieur, donc on voulait quand même que ça soit quand même représentatif quand même du pays, hein, et puis de leur savoir-faire, parce que c'est un art. بالنسبة للهدايا في القاهرة، يعني زي ما احنا بنشوف بيقول في انواع كتير من البردي، فكان المرشدة الاستاذة منى يعني الناس اختارت لهم مكان فيه بردي اصلي يعني، واشتروا بعض العطور او بعض الزيوت العطرية، فعجبتها خالص الريحة بتاعت الزيوت العطرية. وهنا في الاقصر شافوا اللي هو الاتيليه اللي هو بيصنعوا فيه الالبستر، مصانع الالبستر، ازاي الصناعه اليدويه، وهو يعني هو حب تشجيع الناس اللي بتشتغل، يعني هو الفكره انه حب يجيب الحاجه اليدويه او يشجع الناس اللي بتشتغل لتشجيع الصناعه. الافضل ما اشتري حاجه جايه من بره حتى الشينوا، يعني اي حاجات المنتجات الصينيه يعني. ايوه صحيح. انا بتمنى لهم رحله سعيده وبنرحب بيهم وسعداء بوجودهم في مصر، ويا ريت يكرروا الزياره مره ثانيه، وبشكرهم بالنسبه لحضرتك. Tout d'abord, je vous remercie, je vous souhaite un très bon voyage et bonne continuation pour la suite. Je souhaite qu'ils vous se revoient une deuxième fois, Inch'Allah. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup aussi. أعزائي المشاهدين، حتى أن نلتقي مع ضيوف جدد، لكم مني ومن أسرة البرنامج أرق وأجمل التحيات. شكرا لكم وإلى اللقاء.